your presence doesn't go with us, Lord, we don't want to leave this place. Lord, we need you near as we go from here, to lead us by your love and grace. May your presence fill us every day, and may your spirit lead the way. Lord, to you we call, let your glory fall, and may your presence go with us. Make it your prayer. If your presence doesn't go with us, Lord, we don't want to leave this place. Lord, we need you near as we go from here, to lead us by your love and grace. May your presence fill us every day. May your spirit lead the way. Lord, to you we call, let your glory fall, and may your presence go with us. If we have found favor in your sight, show us your ways, oh Lord. It's our prayer, 'cause we want to know you and live in your light for all of our days. Show us your ways, oh Lord. If your presence doesn't go with us, Lord, we don't want to leave
Okay, good morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. Good morning. Welcome to our another edition of Intentional Daily Devotion. O nakaroon sa Acts chapter 22 in Muntaga. So before tayo magsugod, mag-ampot ta. Thank you, Father God, for this wonderful morning, Lord God. Salamat sa katamis sa katulugon last night, Lord God. Salamat, Lord God, sa favor, Lord God. Imagata ka adlaw, Lord God. Lord, we command this morning, Lord God, that this morning will be a favor on each and every one of us, Lord God. Uh, sa among mga listeners online, Lord God, as well as kami, Lord God, sa members po sa Remnants of Christ Fellowship, Lord God. Lord, salamat, Lord God, sa iyong pabor na iatag mo karalawan, Lord God. Salamat, Lord God, sa peace na we will receive throughout the day, Lord God. Lord God, I declare, Lord God, a hedge of protection sa matag usa, Lord God, that no weapons of the enemy shall fashion against us. And any tongue that rises in judgment, it's already condemned, Lord God. Salamat, Lord God, sa iyong kaiyan, Lord God. We praise you and glorify your name. In Jesus Christ's name we pray. Amen. So good morning sa taga Lumbia, sa Upper Carmen, sa Makapaya. Good morning sa Kugman, as well as sa Kasuagan ug Puntod. Good morning mga kaigsunan diha. So maminata tune in online. Just open your Facebook and let's listen to our daily word this morning. So before ta magsugod, magpasa ta mag-like sa ta sa tumboy na Diyos. Amen. Yes, Jesus! Oh, 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 oh,
ko kapalungano nga imo man kong giadto, dili kayot ko katuo nga anong gibuhat to. Bisan kang ngit-ngit sa talan, nampalaan mo akong ngalan, kitawag mo gayud ako. Di man kinahanglan imong gunit, di ko makabuhi imong sit-sit, imo kong gipalingi, gibuhat ang tanan, di manunta kinahanglan kung mga imong gipalaban. Wala ko kapalungano nga imo man kong giadto, dili kayot ko
Salamat sa atong nindot na worship na niya. Salamat, Lord God, sa kanya. Lord, we praise you and glorify your name. We exalt you on higher, Lord God. Salamat, Lord God, sa all the blessings that we have received, Lord God. Give you back all the glory, honor, and exaltation. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, sa di ata maglangan, ato na basahan na scripture na karon sa Acts chapter 22 sa New Testament. We're using a New King James Version. You just open your Bible to Acts chapter 22. So let's read. Hallelujah. Brethren and fathers, hear my defense before you now. When they heard that he spoke to them in Hebrew language, they kept all the more silent. Then he said, Hallelujah. I am indeed a Jew, born in Tarsus of Cilicia, but brought up in the city at the feet of Gamaliel, taught according to the strictness of our father's law, and was zealous towards God, as you are all today. I persecuted this way to the death, binding and delivering into prisons both men and women. And also the high priest bear witness, and all the councils of the elder, from whom I received the letters to the brethren, and went to Damascus to bring in chains even those who were there to Jerusalem to be punished. Now it happened as I journeyed and came near Damascus about noon, suddenly a great light from heaven shone around me, and I fell to the ground and heard a voice saying to me, Saul, Saul, why are you persecuting me? So I answered, Who are you, Lord? And he said to me, I am Jesus of Nazareth, to whom you are persecuting. And those who were with me indeed saw a great light and were afraid, but they did not hear the voice of him who spoke to me. So I said, What shall I do, Lord? The Lord said to me, Arise and go into Damascus, and there you will be told all things which are appointed for you to do. And since I could not see for the glory of that light, being led by hand of those who were with me, I came into Damascus. Then a certain Ananias, a devout man, according to the law, having a good testimony with all the Jews who dwelt there, came to me, and he stood and said to me, Brother Saul, receive your sight. At that same hour I looked up at him. Then he said, The God of our fathers has chosen you that you should know his will, and see the just one, and hear the voice of his mouth. For you will be his witness to all men of what you have seen and heard. And now, why are you waiting? Arise and be baptized, and wash away your sins, calling on the name of the Lord. Now, what happened when I returned to Jerusalem and was praying in the temple, I was in a trance and saw him saying to me, Make haste and get out of Jerusalem quickly, for they will not receive your testimony concerning me. I said, Lord, they know that in every synagogue I imprison and beat those who believe on you. And when the blood of your martyr Stephen was shed, I also was standing and consenting to his death, and guarding the clothes of those who were killing him. Then he said to me, Depart, for I will send you far from here to the Gentiles. And they listened to him until this word. And they raised their voices and said, Away with such a fellow from the earth, for he is not fit to live. Then, as they cried out and tore off their clothes, threw the dust into the air, the commander ordered him to be brought into the barracks, and said that he should be examined under scourging, that so that he might know why they shouted so against him. And as they bound him with tongues, Paul said to the centurion who stood by, Is it lawful for you to scourge a man
who is a Roman and uncondemned? When the centurions heard that, he went and told the commander, saying, "Take care what you do, for this man is a Roman." Then the commander came and said to him, "Tell me, are you a Roman?" He said, "Yes." The commander answered, "With a large sum I obtained this citizenship." And Paul said, "But I was a born citizen." Amen. Then immediately those who were about to examine him withdrew from him, and the commander was also afraid after he found out that he was a Roman, and because he had bound him. The next day, because he wanted to know for certain why he was accused by the Jews, he released him from his bonds and commanded the chief priests and all their council to appear, and brought Paul down and set him before them. Hallelujah. So, salamat, Father God, sa iyong pulong at muntagal, Lord. May this word, Lord God, be a lamp to our feet and a light to our path, Lord God. Salamat, Lord God, na kaning pulong, Lord God, ang makapapukaw sa mga katawan, Lord God, na namin na online, Lord God. Open their hearts and their mind, Lord God, and make their hearts a fertile soil, Lord God. That when the word is planted in their hearts, it will grow more and fruitfully, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. So, mubuo ni kaning Acts chapter 30 ba? So, muna siya ang time na si Paul nalagi siya sa Jerusalem. So, by and by. Pero naay backstory niya nagkuhan yun sa ang conversion ni Paul. How he came to be from Saul to Paul. So, kato siya, si Paul Mangin is one of a learned Jew na siya at the same time. So, he was also a Roman citizen, but citizen of Rome. So, he was taught under Gamaliel, a great philosopher at that time. So, na siya si Gamaliel. Also taught na about sa sa law po sa mga Jerusalem, about sa sa mga Sadducees o Pharisees. So, si Paul is a learned man, and about yung point na imo siya usa ka Sadducee. So, meaning, expert sa law of Moses. So, kung sa modern time na ang tawag na is attorney siya or lawyer si Paul, pumunta siya, yung mga profession niya. So, expert sa law, so meaning, kung sa in contrast sa to is expert sa Philippine law, yung mga lawyer sa Philippines, is naman siya sa Jews, so lawyer sa sa Old Testament or law ni Moses. So, muna si Paul, muna yung role good. Maay siya, Then later on, kasi ang grabe na zeal good, bantayan niya na ang group ng Jesus on as kinatawag sila. Before they were called Christians, they were called as the way. Ang dalan mo na siya, the truth and the life. So muna gitawag sila as the way na sila. Ang grupo ni Jesus. So, muna popular na sila, nabot na sa ang ilang pagka-popularity, nabot naman sa mga Sadducees o Pharisees. So, sa Jewish council, meaning, initan niya sila because of their teachings. So, again, of which, wala, nakakuan, ng mga Jews, native Jews, wala sa kabantay, labi in terms of Messiah, na they find him as blasphemous sa ilang point of view because they didn't know that he was truly the Messiah, si Jesus. Ilang perspective, when you read the Bible, walang ilang in their own interpretation. So, wala ang guidance ni Holy Spirit, wala mamislead ka unsang kuan gid ang pasabot na mga scripture passages namin na in terms of prophecy. Okay. Do not lean, yung mata sa Bible is, do not trust in the Lord your God, but do not lean unto your own understanding. Diba? Submit your ways unto Him, and He will show you the path. So, ang problem sa tao ay sobrang kaya bright, wala na siya na-submit sa will ni Lord, and even much more sa mga plans ni Lord. So, inanagan ang efficiency sa mankind na who trusts by himself and not fully trust in God. So, he fully trust on his intellect man ba. So, ato intellect sa tao is dili siya kuhan ka ng
same sa Ginoo na infinite wisdom, infinite knowledge, ana kay tungod kay limited ang tao kumpara sa kang sa Ginoo. So mas wider knowledge sa Ginoo. Og mataba Isaiah is, my thoughts are not your thoughts, even my ways are not your ways. So continue ta sa kampol. Ngunit ito din kuan yung grabe ka zeal to the point na siya na naglutos na gid sa mga kuan mga followers ni Jesus kaning the way. To the point na we even na-witness niya ang kwan namatay si Stephen, Apostle Stephen, na wala siya grabe ka martyr, and nasa doon sa witness sa death ni Stephen. And later on, pato sa Damascus, para magluto sa mga other group of Christians, mo to na-encounter niya si Lord Jesus Christ to that white, blinding light, great light, na-feel nila, nakita na even sa mga kasakop na-notice na white, great light. Pero si Paul lang nakadungog sa voice ni Lord. Muna ito siya na, what I must do? Ano din? Instruction ni Lord says, wanto siya sa unahan kay iya mamit si Ananias. Mo'y magkuhan siya, mag-set him free sa bandage. So, nakita siya ito, na-restore yung sight. Nakita na Ananias. Then later on, muna ito, naabot sa kanon sa fast forward sa journey na di po, di balik siya sa Jerusalem o i-testify na siya sa crowd. It's about time for him to testify na crowd. Kaya ito sa una, buti siya testify sa crowd, pero against siya kanang nailam siya ito as kontrabida ba. So yung image, dili pa siya kanang followers si Jesus at that time. Bago pa ba siya na convert, wag siya na lost ito. So meaning, dili po siya advisable na ipakuan sa Ginoo kay labi na si Jesus ang topic, sensitive kito mga Jewish na wala ginagaila sa Ginoo. So labayan pa siya bato or i-persecute siya. So wala gialaw ni Lord na si Paul at that time itong bago pa pagluwas na i-persecute siya. So i-preserve yung life good until nabot ang time na si Paul ni uling siya sa Jerusalem para mo-testify gid siya ang testimony. Nabot ang point na testimony, na-shock sila at first because kung siya ka ng Jewish siya si Paul in background. At the same time, grabe siya kakuan ang yung achievements ba. So, dili basta-basta. Dili siya compare sa uban apostle, like, unsa mo ito, nagtiwas sila, mga isdaan, mga common people. So, first Paul was different. Paul was a learned man. Sa Paul, sa tarong na tarong education, tarong iyang background, so hindi nila mabasa-basa sa Paul. Pero tungod kay mga Hudiyo sa unang panahon is grabe man sila ka-religious, so mabantayan nila kung saan asang allegiance si Paul, kung aling allegiance ba kay ito kang Jesus Christ or sa law ni Moses. Mga issue permanente sa unang panahon kapag sangyaw sa gospel sa mga apostles. So, they take time to explain kung saan kuha ni Jesus, kung si Jesus, how the prophecy was fulfilled. So, ilang explain na sila. Then, abot ang point na na-mention na si Jesus. So, mga tao, kaning mga devout followers of Moses, napungot sila na. So, meaning, blasphemous na siya. Karang yung ginatong So, meaning, kanina mga tao mo pa na same people ang naglangsang sa cross. So, kanina na group mo pa na sila. So, ano ito na ang uban, wala ginadala. So, gilusot si Paul. Then, pag one lotos, mga katawahan, nabotin ang mga Roman officials na priso siya. Then, ano ito na before sa inquiry sa mga sa Jewish Council, mga pag-source out sa truth ito na panahon kay pag-source out sa truth, labi na sa mga criminally known person, katiguhon na sa kastiguhon na. Pero si Paul, ngita siya pamagi na hindi siya makastiguhon mo lang ngayon siya na I'm also a Roman citizen na yun uncondemned pagid o wala siya ka lang rightfully na ipriso siya tungkol lang yung magkuhan siya, magsangyaw siya na something na so muna siya na kuhan gid anong naduduwa mo centurion panay mo ito na mapikil tani kung natay mga priso na
Roman citizen na kaning ang government ani karon is ruled by the Romans themselves, diba? Wala galikay sila pagkabalo na si Paul sa Roman citizen. So wala hands off sila. So mo nito na kuan i-present ni si Paul sa Jewish council without being harmed or anything. So wala siya continuation ang story ana sa next part, pero ang ato mo learn lang para sa akong point of view is kuan lagi siya kanang importante gid ang humility gid. Dili ato ipashow gid kung isa to background ana, because in due time the Lord will promote you, the Lord will ang tao na mo kwan sa mo endorse mo na mo ni siya. Diba? Or someone from people other than you na mo ni siya ang tao na mo promote sa mo, because promotion dili gikan sa imong own paningkamot kundi gikan na sa Ginoo itself. So sa imong part, you have to do your best, because as you do your best, you are also serving the Lord po mo para sa kwan sa scripture. Matang Paul na do it for the glory of God. Kung sa atong mga function or atong title, always do it for the glory of God. In due time, the Lord will promote you to greater heights. So muna akong reflection for this morning. Ako natin sa asawa. Excuse me. So may buntag sa tanan, no, sa mga online viewers, kang Pastor Peter, kang Ate MJ, Mama MJ, Ate Leia, ug sa uban pa nga viewers nga nag-watch. Blessed morning, no. So ako alang gyud natun-an din sa kanang Acts 22 sa kinabuhi ni Paul kay iya nagyung gihatag ang iyang kinabuhi kang Ginoo no kay Jesus Christ ba whatever mga tao nga nagapalibot sa iya sa isulti wala na siya gamayin, but I know nga si Lord when iyatang choose bitaw ihatang kanang gi-call ta niya ato lang is willingness, si Lord na dayon ang muhatag sa tug skills. And I know mao na ni ang plano sa Ginoo, and gi-choose niya si Paul, and gitagaan niya kaalam si Paul unsaon pagsulti or unsaon pag-respond ani nga mga tao nag-persecute sa iya, no. And nakatabang gyud ang iyahang wisdom sa iyahang na wisdom and knowledge sa iyang past. So ako ang na-learn here is as the Lord reveals is kuan katong gi-share pod gahapon katong nami sa kanang event nilang Pastor Cletus na nag-testimony dito sa ilaha is ang atong past will help na ay purpose nganong kanang niagi ta atong nga past na times ako even ako makaingon ko nga Lord kanang nganong gi-allow man to nimo nga kanang ingadto akong past na ko'y mga pangit na ko'y kanang darkness sa ako ang past kanang lain kay siya ilukbak nimo ba lain kay siya tan-awon, but naay purpose ang tanan kay kana siyang imuhang kana bitong katong word kang Joseph nga kanang sa ganito dad kuan kanang you sa to katong kang Joseph nga what the enemy meant for evil the Lord will turn it for good. So kana gyung mga past nato no, yes wala na siya karon like kang Paul dili naman siya kanang Sadducees, but kanang katuban na apply to niya nga may mong great testimony sa iyang kinabuhi. So and the same pod ang iyang ma-encounter, and even sa ako agani diba sa akong previous work nga dili lang siya ingon nga kanang para sa ako ang self, but also for other people there nga needs deliverance. And indeed God is using me pod nga kanang after nga gi-deliver ko niya dito sa akong previous work nga kanang wala dito ang himaya sa Ginoo. So same pod siya nga kanang gigamit pod ko ni Lord para gyud nga kanang the grace na akong na-receive sa Ginoo is ma-share pod sa ilaha ang grace no nga para pod ma-deliver pod sila. So same pod kang Paul nga ang din kanik karon ang nag-persecute sa ilaha is mga Jews nga kanang mga Pharisees, Sadducees, di ba?
and maogi ka ng galakag-lakag sa iya gihimo-himo og mga istorya, but kanang dili man pud siya ingon nga basta-basta lang nga kanang alagad sa Ginoo, kay whenever they speak about the law kanang makatubag man si Moses, kay lagi si Moses ba yan nag-eskwela ba yan siya sa gamay pa siya, di ba, nag-start ang ingay nga he was thoroughly trained in the law of our fathers and was just as zealous for God as any of you are today. So kanang wala sila'y lain nga maistorya kang Paul, kay kanang maski unsaon nila nagbalik-baliktad, master pud ni Paul ang law. So kanang makaingon ko nga si Paul is he was kanang katong kang Easter nga kanang you were kanang born for such a time as this. Kay kinsa man day lain mo speak sa mga Pharisees, kinsay lain mo speak sa high priest, kinsay mo speak sa Pharisees kung kapwa po nila Pariseo nga karon dili na si Moses, si Paul is nga na siya before, and the best person nga makasangyaw ani nga mga klases nga tao is katong giagi pud ana nga pagkatao. So naay purpose kung imuhang past lugar is lahi to before and lahi karon, no, nga newly created na ka ni Lord, gi-allow to ni Lord ang imong past mahitabo is para walay best nga person nga makasangyaw ato sa ilaha, kundi kanang ikaw pud nga giagi ato nga kanang kaagi. Like example sa ko previous dili na ko mention mo quote sa name sa government agency, no, lugar sa katong government agency nga akong gitrabahoan before is makita na ko kadaghan pagid kaayo i-deliver, daghan pa kaayo kanang gina kanang atake sa kaaway baluoy kayo because of kanang malagi ng Hosea forces nga my people perish because of lack of knowledge. So daghan pa kaayo didto need sa kanang na mailhan si Jesus Christ, no, daghan pa kaayo didto nga blinded sa kan Jesus Christ, and whenever someone will speak to them, even katong naapa ko didto, ako gyud mabantayan nga they are not open, especially to religious people. Dili sila basta-basta ga-accept. So, the moment nga nakita nila akong life nga na-transform, wingon din sila nga, ikaw lang, Nile, ikaw lang ang mo share sa amoa. Kay ikaw may mas nakasabot sa amoa. Dili sila ganahan mo makikistorya sa uban nga mga Kristohanon, kay maybe dili nila masabtan ang ako ang mga kauban dadto. So, mo lang ka na every time ato ko dadto sa ilaha, pwede ikaw lang, kay ikaw man ang mas nakasabot sa among situation. So, mo na siya nga, makaingon din ko nga, although na ko times nga makaingon ko nga, Lord, ganun gialaw ko nimo adto sa una nga makasulod ko adto nga kanang nakulatan nanon ko sa kaaway, na daog ko sa kaaway, and then mura kog kanang ako ma-describe gyud adto is mura kog katong Israelite nga naa sa sulod sa Egypt nga kanang ginadaog-daog sila sa mga Egyptian, gina-persecute sila sa Egyptian, nga grabe ilang cry out, kaya mga nagrema atong time nga napakudad to, and then eventually kanang katong kang Moses pod nga kanang siya ang first nga gi-remove ni Lord dito, and he walk in wilderness until such time nga kanang prepared na siya ni Lord, and gibalik siya dito sa Egypt para luwason para maluwas pa to ang uban nga mga Israelite nga gidaog-daog dito sa mga Egyptian. So same pod siya nga thought nga abi na ko atong time nga kanang humana akong mission dadto, but si Lord always convicting me, napay daghan dito nga mga anak nako nga nanginahanglan sa akong tabang, so i-reach out gyapon sila, and katula mga nagikan dadto ang makasabot sa ilang situation nga makasulti pod usip angay buhaton, kay same man og situation na sinatian man ako ang ilang kaagi. So mo na siya same pod kang Paul nga walay lain mo nagialaw gid ni Lord, nagkuha gid isa si Lord din sa kanang mga Pariseo, sa Sadducees, no, nga kanang someone nga kanang transform niya para gyud nga kanang wala sila'y masulti kang Paul, kay si Paul baya is kuan baya siya, lawyer baya siya, kabalo siya sa pulong sa Ginoo. So maski unsaon nila bali-bali kang Paul, si Paul is full of wisdom siya, no, full of wisdom siya, and kanang ang ilahan nilang pamaagi is kanang magsulti og kanang mga false nga mga accusation kang Paul, kay bright ba si Paul, and puno sa kaalam si Paul, dili nila masulti nga kanang
usa ba kay like katong kung mutabok lang ko gamay sa verse 23 nga kanang kani nga time nga na encounter niya ang katong mga Sanhedrin, and then ay high priest, and yung high priest iyang gisugo to iyang kauban nga sumbagon si Paul, and then suko kay kanang usa na kanang ana din si Paul nga God will strike you, you whitewash wall. You sit there to judge me according to the law, yet you yourself violate the law by commanding that I struck. Then katong isa nag-ingon ana siya nga kanang how dare you insult the high priest. Ana din si Paul nga, oh wala day ko kabalo nga high priest siya, kay ang kay I didn't realize nga high priest siya, kay for it is written, do not speak evil about the rulers of your people. So di ba dili nila mabalik-baliktad si Paul kay kanang katot tinuod man pud sad nga kanang kung high priest ka dapat ikaw ang modelo, no, modelo sa kanang balaod sa balaod minimo sa sila gina-adapt ani. So kuha na bitong back to you sa ilaha, back to you kanang ilang nagsulti sila dili maayo kang Paul, and then si Paul gibaslan pud sila, and then suko sila nga giinsulto nila ang high priest, din ana din si Paul kabalo nga high priest siya, kay ang law nag-ingo nga do not speak evil about the ruler of your people, no. So back to you ang gibuhat ni Paul. So kuha gini si Paul gid ang ingon jud ko nga kanang he was transformed by God for such a time as this. Walay perfect nga kanang galamiton nga mubatikos sa mga Pariseo, sa mga Sanhedrin, kanang si Paul gigaalaw gyud ni Lord nga siya gyud ang gigamit, no, nga same gyud nga iyahang pass. So kung unsa man na siya inyong pass niyo, morning Mami MJ, unsa man siya yung pass nga agi-agian karon, be happy always, no. Everything works according to kanang God's kanang plan, no. And kanang mga akong kinakuptan nga kanang all things work together for good for them that trust in the Lord, no? Tanan all things work together for good. So tanan na siya imuhang mga situation, ang imuhang nangitabo sa imong kinabuhi is gi-allow siya sa Ginoo para one day na i-deliver ka ni Lord, ikaw na pud sa dali gamiton sa Ginoo nga same sa imong kaagi sa una, ikaw na pud ang may mong vessel sa Lord para madala ang grace ni Lord atong mga tao nga same sa nagian sa imo. Kanda lang ako, to God be the glory. So, praise God ba? So, indot yan kwan ba? Message karmunta guys. Kwan gid ka na. Importante gid na kwan ka na. We should not bear false witness gid sa ibang mga tao. So, always stick to the truth gid. Truth of your word, truth of your testimony, even to the truth of God's word gid. Always related yan. Because the truth will always set us free. So, mga ng word ni Lord. So, importante yun na we'll always stand to the truth yun as much as possible. Even na karang panahon na, even sa government, even in the politics, daghan yung mga whitewash stories, mga fabrication, and so, where's the truth in there? Diba? So, always kita, would depend sa truth, would realize sa truth. Diba? Because it is the truth will set us free in the end. Ang kagawasan din ang truth. And Jesus is the way, the truth, and the life. Diba? So, we cannot come to the Father without having Jesus in our life. So, wala siya perfect example. So, Jesus is a perfect example for the truth. So, ikaw, the love of money is the root of all evil. Diba? Oh, people are manipulated by money. People are influenced by money. So the love of it is a source of all evil. So even bilang sa kwarta, mag-compromise ka na sa imong truth. Compromise ka sa imong belief. So let's pray na before we will end this one with a prayer. So thank you, Father God, for this wonderful morning. Salamat, Lord God, sa imong kaiwan, Lord God, sa imong provision, Lord God, o sa imong truth, Lord God. Ay paday ka, Lord. We praise you, glorify your name. In Jesus' mighty name, pray. Amen. So, goodbye. God bless everyone. So, see you tomorrow for another edition of Intention Daily Devotional. God bless. Bye-bye. And if you
your presence doesn't go with us, Lord, we don't want to leave this place. Lord, we need you near as we go from here. Lead us by your love and grace. May your presence fill us every day, and may your spirit lead the way. Lord, to you we call, let your glory fall, and may your presence go with us. Make it your prayer. If your presence doesn't go with us, Lord, we don't want to leave